Hello, welcome back to my channel. I will Kenaga. Moi aji kobala thaka ito hole do. Naga manu to ki nimite aru kile itu freedom itu mani bole suru kurishi itu laga moi share kuri bole aji to ahi kina ase. Moi poila bi itu kang koi kina hishe. Aru kile moi itu repeat koi ase hole. Moi laga subscribers aru nutun bishi ahi thake. Aru takhan nutun aha kanto moi laga purana videos kanto na saigine thakishe hole takhan itu kam buji bole na pare laga aru na janya laga moi dekhibo parise itu nimite question alak hui dine thaka itu bi moi dekhibo parise itu bara moi itu bar kurigine jai ase first naga manu itu freedom itu manibo hogine suru kora to hole 1918 de tate bara suru kurise itu first world war 1914 to 1918 majote itu first world war kheliye tamte naga manu bi 2000 volunteers nishna jaigina france te british khange modo kurine takan as a laborer takan ina kurine ahishe aru itu piche te takan itu jiti kine aha piche te takan laga majote he takan itu kotha kuri kine naga manu bi ekta jat alak ase mokan bi ekta free nation hobo lage ekta nation kuribo lage hogine takan itate he babibo parise kila mane taka manu laga jaga jai kine nijor laga nation nijor laga jati itu defense kurina taka takan tate he dikhi pai kine takan itu nagaland te aha pichite naga manu bi ekta jak alak ase itu nimite mokami itu ekta nation hobo lage hogine 1918 te naga club hogine tate suru kurise aru takan tate suru kuri tate jaigine 1929 te eta simon hogine british laga officials ekta nagaland te ahishe itu tamte itu naga club kanto eta memorandum itu likhi dise itu simon commission tate itu laga memorandum itu hole to first naga laga eta mokan nation kuribo amikan alak ase holaga first memorandum letter ekta ase aru itu pichite naga manu to itu die pichite bi british manu kan mon na digine naga manu laga case itu kan ekos na saigine takan thaki jaise itu nimite aru bi second time 1935 moi itu laga sal olop moi ge confuse hoigine ase aru bi 34 5 6 majote aru bi ekbar aru bi digine ase ami kan laga case itu sabi hoigine itu bi dikhibo parise aru bi itu pichete naga manuge eta autonomous power nishina itu bi offer kurigina aha itu bi mokan dikhibo parise holibi naga manukan itu kan sob reject kurise aru itu pichete eta naga hills district tribal council hogine eta form kurise 1946 te itu pichite aru itu laga naga hills district tribal council itu change korigine NNC hoigine 1946 te itu bi form rename kori dise itu pichite takan itu NSC Naga National Council itu political organization tate bare naga manu laga freedom movement dangor to suru kora laga mokan itu paise naga leaders kan ekdom naga manu laga rasta phal bara takan itu sai dia laga suru kuri dia laga mokan itu dikhibo parise
NNC Naga National Council itu hole itu government itu নহয় hole be ekta political institution organization eta eneka hi ase aru itu laga NNC itu logine takan Indian government logote tot kurigine jai thakise aru 1947 te Naga delegation leaders khan itu jaigine Delhi de Mahatma Gandhi tage kotha kurise itu tande India manu khan bi freedom itu napai gine thaki ase aru taden jaigine Delhi pra Mahatma Gandhi ke kotha kore tamte Naga manu laga du itu khan bi tai logote koise aru Gandhi tu Naga manu laga reply tai inaka dise Naga delegations kan Naga manu laga problems kan Naga manu laga reasons kan ami kan itu nimite he alak hobo ogine koy tante Gandhi bra Naga manu laga de inaka reply dia laga mokan itu bi dikhibo parise tai Naga manu to ek right ase eta independent nation hobole tai na bi koche Nagas have the right to become independent nation. Itu bi koise. Aru tai alak kogine. Kile apuni kan kali itu rukhi kine thaki ase. Kile apuni kan itu independence declare koribole rukhi thaki ase. Kali bi jaigine apuni laga independence day itu declare kori dibina. Tai neka bi koi thakise. Aru takan kan itu kotha kori kine thaka tamte Naga delegations khan to aru India laga force to ami khan ke edu torture koribo ami khan ke maribo inaka ami khan ke threaten kori thaki ase inaka laga kotha Gandhi logo ko tamte Gandhi to kon holibi force kori kine nijo laga rights aru manuke join koribole itu naparibo tai ina koise aru judi tai kan apuni khan ke torture koribo hole moi Nagaland te ahi kine first moike morai dibole moi naga koi dibo tai na bi koise moi first sacrifice kori dibo Naga manu ekta bi namore age bra moike shoot koribole dibo hoine Naga manu logote koise However, unfortunately, he was killed in 1948. Tai Nagaland te na aha gebra Gandhi ke murai dise mukan itu ekta khobor unfortunate laga itu bi hunibo parise aru bi ekta Gandhi ko laga to hole ami kan Indian manu khan bi British laga union join koribole mon nai hogine ami kan mi fight korise itu nimite fight kore nishina British khan to ami kan ke chhari gine ami kan ke free kori dise itu nishina Naga manu bi Indian laga union itu join koribole mon nai hoile ami kan apuni kan ke force koribole itu na paribo hoina Gandhi to koi gine ase Gandhi bra Naga manu laga rights itu thik jani gine Nagas have the right to become independent nation tai naka thik koi gine ase itu nimide konbi ajikali tatbi Naga manu laga rights itu deny koribole na parigine ja laga itu bi ekta ase kile mane Gandhi to hele eta father of the nation ase India laga aru tai muria pichite eta Jawaharlal Nehru the first prime minister of India tai Naga manu laga case to tai loise aru inaka kotha kuri thakile bi Naga manu ke takan hisab na kora laga thaki jaise itu nimite Naga manu 1951 te eta plebiscite itu conduct korise kile itu conduct korise hole Naga manu hossabra itu freedom mani ase hoigina Indian government logote Indian government ke dekhai dibole aru world te dekhai dibole itu conduct korise aru Naga manu itu conduct kore to hole to
misa mishi para conduct kore laga নহয় holibi ekta taken nishina promise nishina takan itu loi kina kore laga ase naga manu murilibi bachilibi sovereignty itu nahola nalobo itu laga takan itu sign korise aru itu ink na hoine blade para ite katikine khun para mare laga mukan itu bi hunibo parise aru tate result pato hole 99.9% paisa hoine claim kore laga mukan itu dikhibo parise itu 1951 inaga plebiscite itu to ekdom important ase naga manu nimte ekta oath taken lo nishina पहिला तो साइन करो ना पारे इतु निमिते थान इम्प्रेस करे लगा आरो इतु ओपरे खून परा मारे लगा मोखान इतु भी दिखिउ परिसे नागा मनु तो इतु हो फिचिते 1953 दे जवाहरलाल नेहरू आरो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बर्मा आजिकाली तो म्यांमार हो जायसे उन्नु होगिने ताइजन आरो कोहिमाते आहिसे नेहरू लगा माइंड तो हले जी होले भी नगा मनु तो ताई लगा कथा मानिबो किले माने एकदम बैकवर्ड टाइप আছে बैकवर्ड मानु আছে किने ताई नगा मनु के हिसाब ना करि किने आहिसे आरो कोहिमा लगा लोको ड्राउनते इता मीटिंग लइसे ताई मीटिंग शुरू करे लगो एकटा ऑफिशियल उठी किने আজি নাগা মানুহে কোনবি কথা কৰিবলৈ নাদিব আৰু নাগা মানুহ লগা মেমৰেন্ডামছ ইটো কামে একো সাবমিট কৰিবলৈ নাদিব হৈগিনে এনাউন্স কৰি দিছে নাগা মানুহ পাব্লিক মানুহ বৰ্তা আহি কিনে তাতে মিটিং এটেন্ড কৰি কিনে থাকিছে হলিবি ইটো কথা অলপ কপিজিতে নাগা মানুহ লগা লিডাৰ্ছ খান এটা বি কথা কৰিবলৈ নাদিব আৰু letters memorandum ekta bi submit koribole na dibo ko nimite naga delegations kan ekta sot ola jaise last de khali itu government service kora kan tate he takhane thaka laga mukan itu hunibo parise sot manabi gosa hogine ola jaise tate he itu the Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru to ekdom sorong khai kine tai gossau halaga mukan itu bi dikhibo parise aru tai ekdom gossau hoi kine bairot para tai Manipur jalaga itu bi hunise manuke kotha na kori kine tai jalaga itu bi kotha koribo pare itu bi hunibo parise itu nimite Jawaharlal Nehru to naga manuke ekdom biya pai kine তাই আকাশ গিরিলিবি আৰু ইন্ডিয়াতে ইটো খুন খান নদী নিচিনা যাই থাকিলেবি নাগা মানুহ লগা ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইটো নাদিব হৈ কিনে তাই এটা কৈছে ইটো লগা কথা একদম ডাঙৰ লগা মগান ইটো শুনিব পাৰিছে ইটো পিছে 1954 লাষ্ট পেলে আৰু 55 itu tamte naga manuke torture kora suru ho jaise first to hole naga manuke morai dia nai hole bi first to jaigina naga manu la khor kan julai dise drainaries kan naga manu la properties kan biya korise first phase to hole bi naga manu to itu surrender kora nai itu nimide 1956 itu tamde naga manuke morai dia itu suru ho jaise naga manuke maria itu second phase to suru ho jaise itu nimite naga manu eta government form hobo lage kali NSC thakise itu nimite form hobo lage hogine naga manu itu federal government of Nagaland itu suru korise agide naga army kan safeguard home guard inaga thakise inaga hoine eta federal government of Nagaland di cholagine takan tatebra naga manno laga rights itu fight koribo
ইটো প্ৰটেক্ট কৰিব হগিনে তাতে শুরু কৰিছে নাগা হইনে 1964 মাজতে একদম নাগা মানুহকে দিগদাৰ দিয়া লাগা মৰাই দিয়া লাগা মানুহ না বিখা লাগা নাগা মানুহ বিখাই কিনে আহা লাগা ক'বলৈ বি নাপাৰে লাগা মগান এইটো দেখিব পাৰিছে 1958 এইটো টাইমতে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট হলে 6 জন 7 জন নিচিনা নাগা লিডাৰ্স খান কোন এইটো এক্সট্ৰিমিষ্ট একদম মন দি কিনে তাকান একদম ষ্টেণ্ড থাকি আছে এইটো কানকে মৰাই দিব হৈ কিনে তাকান শুরু কৰিছে এইটো নিমিত্তেহে এইটো এজ এ ফিজত হলে তাই নাগালেণ্ডে বহিবলৈ নাপাৰা হৈ যাইছে তাইকে একদম টাৰ্গেট কৰি থকা মকান এইটো দেখিব পাৰিছে কিলে মানে তাইটো লিডাৰ কৰি কিনে নাগা মানুহ লগা ফ্ৰীডম এইটো লৈ কিনে যা আছে এইটো নিমিত্তেহে তাই বাহাৰ যাব লাগি যাইছে নাগা মানুহ লগা দুধ ক'বলৈ কিলে মানে এইটো টাইমতে একটা ৰিপৰ্টাৰ্ছ এটা মিডিয়া পাৰ্চন নিউজ পেপাৰ এইটো কামি ওলাবলৈ নিদিয়ে নাগা মানুহকে সাইলেণ্টলি টৰ্চাৰ কৰা মৰা কিনে থাকি আছে এইটো নিমিত্তে নাগা মানুহগান ফিজকে বাহাৰতে পঠাইছে তাই লগাৰ ফেয়াৰৱেল মিটিং খান লৈ কিনে তাইকে এইটো ইষ্ট পাকিস্তান আজিকালি বাংলাদেশ হৈ যাইছে তাইকে তাতে পঠাই দিছে তাইকলা নহয় তাই লগা কোম্পানী কৰি কিনে যা মানুহ এইটো কামি থাকিছে পাষ্টৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনে তাই লগাৰ ফেয়াৰৱেল স্পীচ খান বাইবেল ভাৰ্ছ খান এইটো পঢ়ি কিনে আৰু এইটো কামি লৈ কিনে তাইখান যাইছে তাকান এইটো যাই কিনে ইষ্ট পাকিস্তানতে 3 সাল নিচিনা থাকি যাইছে ফিজতো আৰু এইটো পিছতে এইটো ইষ্ট পাকিস্তান মানুহ খান তাকে এটা ভিসা বনাই দি কিনে তাই এইটো জেনেভা এইটো পঞ্চিব পাৰিছে সুইজাৰলেণ্ডে এনেকা হয়নে তাই তাতে পৰা আৰু বি এইটো লণ্ডন ৱাপাছ যাইছে তাইক লগা মনটো হ'লে তাই তাতে যাবলৈ তাই তাতে যাবলৈ মন থাকিছে হলি নাপাৰা পৰা তাই লণ্ডনতে যা লগা মগান এইটো শুনিব পাৰিছে আৰু তাই এইটো লণ্ডন যাই কিনে তাই নাগা মানুহ লগা দুব খান আলাগ আলাগ কাণ্ট্ৰি খানকে লৈ কিনে কথা কৰি থাকিছে নাগা মানুহ লগা ৰাইটছ এইটো খান ফ্ৰেণ্ডলি কাণ্ট্ৰিজ খান লগ এইটো কাম কৈ কিনে যাই থকা লগা মগান এইটো পাইছে আৰু একদিন তাই কনফাৰেন্স ডাঙৰ এটা তাই এইটো ল'বলৈ BBC নিউজতে এইটো তাই ব্ৰডকাষ্ট কৰে লগা আৰু মানুহখন ব্ৰডকাষ্ট কৰি দিয়া লগা এইটো শুনিব পাৰিছে এইটো টাইমতে ইণ্ডিয়া লগা অফিচিয়েলছ খান তাকান বি ফিজতো এইটো লণ্ডন পুঞ্চিছে আৰু তাই এটা ডাঙৰ কনফাৰেন্স ল'বলৈ আছে হৈ কিনে এনাউন্স কৰে টাইমতে তাকানকে আলাৰ্ম কৰি দিয়া লগা তাকান একদম আচৰিত হোৱা লগা তাকান এইটো শুনিব পাৰিছে ফিজতো কেনেকা এইটো লণ্ডন পুঞ্চিব পাৰিছে তাকান এইটো কাম ভাবি কিনে একদম আলাৰ্ম হোৱা লগা এইটো দেখিব পাৰিছে এইটো নিমিত্তে এইটো দিল্লীৰ পৰা ডাইৰেক্ট এইটো ডাকোটা প্লেন হৈ কিনে এটা ডিমাপুৰতে এইটো পঠাইছে যাই কিনে নাগা লগা এডুকেটেড পাৰ্চন খান আৰু MPC মেম্বাৰ নাগা পিপলছ কনভেনশ্যন এইটো কানকে লৈ কিনে দিল্লীতে যাইছে তাতেহে যাই কিনে এইটো 16 পইণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট এইটো চাইন কৰি দিছে এইটো কোনোবা নাগা লিডাৰ্ছ খান লগা এইটো সেলফিছ নিমিত্তেহে এইটো চাইন কৰি লগা আছে নাকি মই এইটো ভাবি থাকিছোঁ না এইটো ফৰ্চ কৰি কিনে তাকানকে কৰিবলৈ দিছে মগান এবাৰ এইটো 16 পইণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট লগা চাতামতে এইটো নাগা মানুহ লগা ৰাইটছ এইটো বিকাই দিয়া লগা মগান এইটো বি দেখিব পাৰিছে নাগা মানুহকে কি অফাৰ কৰিছে হ'লে বি নাগা মানুহটো সভাৰেণ্টি নহ'লে নল'ব হৈ কিনে থাকিছে হ'লে বি তাকান এইটো 16 পইণ্ট এগ্ৰিমেণ্ট এইটো চাইন কৰি দিয়া নিমিত্তে 1963 তে ষ্টেটহুড এইটো শুৰু কৰিছে
makan itu statehood pa laga itu hoile naga manu to mania laga na hoy hole bi force offer kore laga eta ase na lobo hole bi naga manu ke force kuri kina dia laga eta he ase India de dangor jati bishi thake hole bi state takan na pai kina thaki ase hole bi naga manu ke to na lobo hole bi force kuri kina diise kile mande takan naga manu ke ekdom biya bara torture kuri kina thaki ase media person nai newspaper nai naga hogine bahar de ekku na ola gine ekku na ho nishina naga manu ke torture kuri na thaka tamte phijo to foreign de jagine naga manu laga duk ko suru hotamte takhan ekdum boi khai gine ami gan naga manu ke bishi morong kore ase naga manu ke bachcha nishina eta sai ase etu hissa tora naga manu ke statehood etu dise aru etu opor de article 371A ekdom morong kore laga etu special eta etu bi offer korise article 371A do eta state te bin India ne thaka ne eta special eta chokra thaka nishina khali eta chokra thaka nishina du khila nishina eta special dia laga etu eta ase takham boi khai gine naga manu ke ami kan to du dia nai torture kura na hoigine ami kan ei morong kuri ase ekdom sai ase etu nishina eta ekdom over special kore laga over morong kore laga nishina article 371A to etu laga eta ase aru etu piche de 1964 de naga leaders kan aru bi kotha kuri gine etu peace to ani dise naga manu aru India manu majode khili kina thaka aru India manu kan naga manu logote fight kuri kina thaka torture kuri kina thaka etu 1964 de the peace to ani loise aru etu pichite bi naga manu to etu ali kaman jolaga naga manu to nachare Pakistan China first trip second trip third trip hoigine jaya thaga laga mokan etu bi hunibo parise aru etu peace thagile bi India aru naga manu firing kore laga kheli thaka laga etu bi hunibo parise etu nimite 1972 de Indian government to hole to na etu peace sign kore laga etu abrogate kori dise apuni kan etu violate korise etu laga peace hoigina takan etu violate kori dise abrogate kori dise mokan etu yete satamde naga manu bi eta violate kore laga eta ase moi etu bi dikhibo parise peace to banai laile bi naga manu to bar foreign trip ja laga jaigina bondu guli khan logina thaka laga mokan etu satamde naga manu bi eta peace etu violate korise naki moi etu bi babise naga hoigina 1972 aru 75 majode naga manu ke aru bi torture kora na babia laga naga manu dusar kan na bikha laga etu kan bikhai kina aise unlawful prevention activities act ekun law na thaka laga national emergency etu kan sob hali kine naga manu ke morai dia suru ho jaise torture kora suru ho jaise naga NSC leaders kan FGN leaders kan sob khatam kori bole takan etu try korise hole bi fortunately naga manu etu 1975 de Shillong Accord etu sign kora nimde etu bi naga leaders kan etu ahi kine kotha kori kine etu sign kori dia laga eta ase etu nimite sign kora nimite peace ahi cha laga mokan etu dikhibo parise ite naga manu laga majote 1975 Shillong Accord etu he naga manu ka bikai dise hoigine bishi kotha kori kine jase moi etu laga bar kori kine jaise viewers kan apuni kan moi laga purana videos kan bi chat kori kine thakise bole etu kan apuni kan jani thakibo janibo paribo
naga manu ke bika dia laga na hoy hole bi naga manu ke save kore laga ekta ase thik itu saigina ahatam te itu janibo paribo hole bi khali manu laga kota huni kine naga manu ke bika dise itu khali jani thakile itu to kitibi buchiblo na paribo hole bi thik study kuri kine ki nimite sign korise itu study kuri kine ahatam te naga manu ke save korise itu janibo paribo naga manu laga rights itu bika dia laga to 16 point agreement itu bishi dangor ase moi itu duribo parise kila mane 1952 first election naga India laga naga manu to tate bi participate kura na 1957 te bi naga manu participate kura na holi bi 1960 te 16 point agreement sign kura ni mete aru mogan 63 de state hui law nimite 64 de by force naga manu ke itu election lo bole dise itu mogan satam de 16 point agreement to naga manu laga right to ekta kati dia laga mogan itu dikhibo parise holbi pura to kati dia laga itu to na hoy aru mogan itu 75 de naga manu ke bikai dise itu ko laga to ko laga mogan development pa nai mogan itu sign kore nimite naga manu laga nimite biya hoise itu ko pa nai kali 150 bonduk weapons itu takan logote dia laga itu etai ase holobi 150 bonduk itu dine naga manu laga life kiman save kuribo parise aibar itu tik babi sabina mai aji naga manu laga history itu kinega suru kurise itu laga moi olop ko gina ase holobi bishi lamba thakise itu ba aji to pura itu kobla na pare holobi moi itu laga next episode te itu naga manu kinaga bangise aro itu bi kobla moi itu bi ko gina ahisha age laga video kan holobi bishi manu amo age de ko nisna subscribers notun bishi ahi thake aro takan question alak kuri thake itu nimite moi ko gina jabo moi aji to ite prai charibo moi next laga video to NSCN to kinaka olaise ki nimite olaise aro NSCN ke to kinaka olaise itu laga moi olop share koribo aji to moi ite prai charibo aro last time moi ko gina ja taka nishina don't forget to speak your native language apuni nijo laga kotha itu kobala na pahoribe kila mane itu to ekdom important aita ase ogena moi itu koi thakibo. Thank you all. God bless Nagaland. Good Nalim.